L'électrophysiologie cardiaque. Donc, la cellule cardiaque, elle est polarisée au repos. Dakhal négatif, ou kharij positif. Vous voulez que je le cœur il est soumis au système nerveux autonome. Le sympathique est un activateur. La cellule cardiaque a deux types. Il y a des cellules contractiles qui se contractent, contraction involontaire. C'est les cellules myocardiques musculaires qui sont capables de se contracter, ou les cellules automatiques, cellules nodales, cellules myocardiques spécialisées, contractiles banales ou automatiques spécialisées, qui génèrent et conduisent les ondes de dépolarisation. Elles se dépolarisent sans stimulus, spontanément et de façon rythmique. Sans stimulus, spontanément et de façon rythmique. La caractéristique de la rythmicité, c'est grâce au canon de fuite de sodium. Quand je fous le rôle, le potentiel de repos. Le potentiel de repos, il est variable selon le type cellulaire. Les fibres de Purkinje ou les fibres ventriculaires, les cellules de Purkinje fibres ventriculaires, le potentiel de repos moins 90 millivolts. Fibres auriculaires, potentiel de repos moins 80 millivolts. C'est les cellules, quand je chauffe, c'est des cellules contractiles, fibres ventriculaires ou auriculaires. Elles ont une réponse rapide. C'est des cellules cardiaques à réponse rapide. Maintenant, les cellules spécialisées, les cellules du nœud sinusal et les cellules du nœud atrioventriculaire. Les cellules ont le potentiel de repos. Potentiel de repos moins 60 millivolts sont des cellules cardiaques à réponse lente. Automatique, réponse lente. Les cellules banales ont réponse rapide. Donc, on est le potentiel d'action. Au repos. L'ion, le principal ion intracellulaire. C'est le K+. Ou l'extracellulaire. Na+. Donc, le potentiel d'action pour les cellules cardiaques à réponse rapide. À réponse rapide, fibre auriculaire, ventriculaire, cellule de Purkinje. Le potentiel de repos là, moins 90 millivolts. Puis lors d'une stimulation, lors de l'arrivée de la dépolarisation, donc on a l'entrée Na+ ou le sodium. Na+ ou le calcium, sodium. Calcium, sodium ou le calcium. Donc غادي يرجعونا moins négatif. غادي يبدا يطلع le potentiel d'action jusqu'à arriver moins 70. Moins 70 millivolts. C'est le seuil. C'est le seuil de quoi? C'est le seuil d'ouverture des canaux. Des canaux voltage dépendant. Canon. Na+, voltage dépendant. C'est un voltage dépendant, puis que ça dépend du voltage. Parce que عندها بالصوديوم كي يدخل ينفتحوا. كي يولي moins 70 عادي ينفتحوا. Ça dépend du voltage. لو كان ما يلحقش لهاد السeuil ما ينتحلوش. وكي هنا دونك هنايا كي يتحلوا هاد الكانو صوديوم فولتاج ديبوندون اونتري ماسيف تاع لو صوديوم. هاد l'entrée massive de sodium, elle est responsable de l'augmentation instantanée de façon très rapide du potentiel d'action. Ça fait 0 temps. 0 temps. 0 tac. على جال هاد لي كانون فولتاج ديبوندون. غادي توصل plus 30 هكا ميني فولت. من بعد donc on a la dépolarisation. La dépolarisation elle est due à quoi? Elle est due à l'entrée de sodium et l'entrée massive de le sodium par les canaux sodiques voltage dépendant. Puis on a la repolarisation initiale. هنا واش يصرى؟ هنا راه عندنا بزاف لي شارج بوزيتيف. البوتاسيوم اللي هو ايون انتراسيلولار غادي يبدا يخرج. ايوا. كي يبدا يخرج باينه باللي غادي يولي موان بوزيتيف باسكو لي شارج بوزيتيف راهم يخرجوا غادي يولي موان بوزيتيف. Puis on a la phase de plateau. C'est la dépolarisation maintenue. سمعنا ما غادي ينقص ما غادي يزيد جون كيما هكا. علاش؟ باسكو كاين الكالسيوم غادي يقعد يولي يدخل كالسيوم. سي لونطري تاع الكالسيوم هو اللي سمع عندنا ايوا عندنا سي دي موفمون اوبوزي. دي موفمون اوبوزي. بوزيتيف يخرج
بوزيتيف يدخل كوم سي ما كان والو، كاين ان اكيليبر. هنا اون بارل دو بلاطو. هاد لو بلاطو لومبليتود تاعه لي كونستون على حسب لي كيسان و il répond à la loi de tout ou rien. ما فهمتش لا تو او rien. ايش هادي؟ هكا في لي كيسان يديروها ما فهمتهاش علاه. كسي من لا سورس 101 نحل 1001 1001 نورمالمون 1001 و اكسترنا. و la phase 3 c'est la repolarisation. ثاني فويت غادي يولي هذا يحبس يدخل ويولي عندنا سورتي تاع البوتاسيوم، سورتي بوتاسيوم حتى تصرا لا بولاريزاسيون. بوي من بعدها في لا فاز 4 واش يصرا؟ في لا فاز 4 سي لو بوتونسيال دو روبو. عندنا لا بومب ان ا بلس كي بي اس هذه تخدم في لو روبو. بومب ان ا بلس واش دير؟ غادي تدخل لك دو بوتاسيوم ياك، دو بوتاسيوم وتخرج 3 صوديوم. هذه هي مفهومه هذه. سما هذه بوغ لي سيلول ا ريبونس رابيد. علاش عندنا هاد لاسونسيون فاز زيرو؟ علاش اساسونسيون رابيدمون؟ دو اكوا انا نسقسيك. الصوديوم. ايوا اونتري ماسيف دو صوديوم. اونتري ماسيف دو صوديوم. ايوا من بعد كيلحق البوتونسيال داكسيون بوتونسيال سوي البوتونسيال سوي هذاك مو 70 ينفتحوا هذوك اللي كانوا فولتاج ديبوندون. وي ايوا سي بون غود. من بعد هذيك هايا صح. ويسقسوا في الكسام على لا ديوري. لا ديوري تاع هاد البوتونسيال داكسيون 300 ميلي سكوند. 0,3 سكوند هكا. ما نعرف راه دايرين خطا 0,5 ميلي سكوند. ما فهمتش. المهم قالك ثاني في الكيسيون يسقسوا يقولك با دو سوماسيون temporelle ni spatiale des réponses électriques. واه قالك با دو سوماسيون des réponses électriques. تعرفيش هاد كاركتيرستيك تاع سوماسيون؟ Parce qu'il existe une période réfractaire. واش معناها la période réfractaire؟ معناها par exemple la période réfractaire absolue. هنا هاد كي نقولوا absolue معناها لو كنت ديري هنا une stimulation في هاد la période ما كاينش ريبونس. باسكو ديجا هو راه اون بلان دو بوتونسيال راه كاين ان بوتونسيال داكسيون. تي كنت ستيمولي ما غادي يصرا والو حتى يكمل بوتونسيال داكسيون عاد باش تقدري تستيمولي اوتر. كاين دو سيلول واحد اخرين زعما كاين اللي عندهم كاباسيتي دو سوماسيون دي بوتونسيال داكسيون تستيمولي تعطيك اون ريبونس كبيره. المهم في لي سيلول كاردياك ريبونس رابيد ما كانش هاد لا نوسيون تاع سوماسيون دي ريبونس الكتريك باسكو il existe une période réfractaire. نروح دروك لي سيلول كاردياك ا ريبونس لونت نو سينيزال نو اتريو فونتريكولار. راني نجف صح. هنايا لو بوتونسيال دو روبو راه موان 60. موان 60 ايماجين معايا جامي غادي يولي موان 70. ما جامي يلحق لهاد لو سوي وجامي ينتحلوا لي كانو سوديك فولتاج ديبوندون. هنا في السيلول في هذه لي كانو فولتاج ديبوندون ما غاديش نحلو. دونك في لور دو بوتونسيال داكسيون عندنا اونطري تاع لي زيون كالسيوم. والكالسيوم لونطري تاعها لي لوند. سي بور سولا ما غاديش تكون لا فاز زيرو رابيد، غادي تكون تطلع دو فاسون لونط بتلحق البيك. ولونطري البوتونسيال موان 45 لو سوي دوفرتور تاع هادو. عندنا من بعد البلاطو ما كانش لا ريبولاريزاسيون انيسيال. بلاطو ما كانش في absence de phase 1 ou absence de plateau. عندنا direct la phase 3 la sortie تاع potassium. La sortie du potassium هذه هي repolarisation. Donc عندنا dépolarisation et repolarisation par la sortie du potassium. ايوا هنا كاين une caractéristique. شنو هي؟ هنا ما غاديش يقعد هنا في الموا تحت كاع موا ورانا موا 48 ديريكت. عندنا كانون دو فويت دو صوديوم. هاد لي كانون دو فويت دو صوديوم غادي يديروا لك اونطري تاع الان ا بلس. هاد لا فاس اسمها ديبولاريزاسيون دي دي ال دي ال ديبولاريزاسيون
راني دايره بوز ولا لا ديبولاريزاسيون diastolique lente. هنا واش صرا الصوديوم غادي يدخل سما يدير لنا ديبولاريزاسيون جوسكا اريفي ان سوي وتعاود هذا لو ميم سيكل ولا شي يقولوا لو ميم بوتونسيال ميم سيكل ايوا حيه هكا المهم تعاود كيما هكا دو فاسون ريتميك ايوا اسم هذه هي هادو لونطري سينيزاري ايوا دونك هذا على جال هادو لي كانو دو فيد دو صوديوم على جال هاد لا ديبولاريزاسيون diastolique lente spontanée, elle se fait de façon spontanée à l'origine de l'activité automatique. Ne peut pas. On a le potentiel de repos n'est pas stable. Le potentiel de repos n'est pas stable. La comparaison entre les deux. Il y a une grande amplitude. Les cellules à réponse rapide. Cellules à réponse faible amplitude. La vitesse de conduction, elle est augmentée 0,5 millisecondes. Ou هنا عندنا 0,01 à 0,1 millisecondes. La phase 4, elle est stable, tu vois. Là, la phase 4 n'est pas stable. C'est la phase de dépolarisation diastolique lente, spontanée, qui est à l'origine de l'activité automatique, où le potentiel de repos n'est pas stable. Le potentiel seuil augmente. On a la dépolarisation à phase 0 rapide. Lente. Elle n'est pas verticale, elle est verticale. Parce qu'elle ne peut pas ouvrir les canaux voltage dépendants. Elle ouvre les canaux sodium. Les canaux sodium sont les plus longs. Où ils يتحلوا à moins 45. Donc, calcium. Ils يتحلوا à moins 45. calcium. قلت لك صوديوم انا. قلت لي صوديوم. قلت لي تقول. راني نهلوس دي فوا بالك كي نبدا نهضر نولي نخلط. جو راني نهضر في راسي كالسيوم بصح راني نقول له صوديوم. لا كالسيوم ما مديريش عليا صح. الكالسيوم قلت لك بلي باسكو هو هنا عندنا فويت دو اونتري دو صوديوم في هاد لا فاس 4 فويت دو صوديوم الاونتري كي يوصل موان 45 يتحلوا تاع الكالسيوم. ايوا قولي كي تجي تصوري هكا زيدو ما نديرش لافيتي l'excitabilité كاين 3 périodes réfractaires. Période réfractaire absolue من تبدا elle commence avec la montée تاع le potentiel d'action وتكمل elle se termine après le plateau. Après le plateau هذه la période réfractaire absolue. هنايا اذا درتي une stimulation aucun potentiel d'action ne peut être démarré. La cellule fait de la période réfractaire absolue elle est inexcitable quelle que soit l'intensité de stimulus ما كانش potentiel va être démarré والو. هذه لا بيريود ريفراكتير ابسولي. عادي لي ما فهمتش عقلك وين راه فيه ما نقولش. قلت لك لا بيريود ريفراكتير ابسولو elle débute مع la montée تاع le potentiel d'action. Elle se termine après le plateau. Durant هاد la phase هاد la période aucun potentiel d'action ne peut être démarré. Il y a une stimulation mais quel autre potentiel va être démarré? Aucun potentiel ne peut être démarré parce que la cellule est inexcitable fait de la période. مليحة مفهومة؟ هكا ما فهمتش. قولي والله. نحن دوك période réfractaire effective. Elle est plus longue que l'absolu. وهنا شوفي هنايا كاين contradiction. في ال PCM دايرين aucun réponse ne peut être conduit. وفي الاكسترنال دايرين peut y avoir un potentiel d'action conduit. ايوا مش عارفه. ايوا كاش فيديو ما باليش شكون نيشان وشكون عارفو. ما فيهاش فيديو ولا كيف فيديو تاع واش زعما هادو لي زعما سي دي تيوري. ما باليش نتبع الاكسترنال ولا نتبع البي سي ام. اي نتبعوا البي سي ام ونقولوا با د ريبونس تاني هنايا في الافكتيف. من بعد عندنا لا تروازيام فاز اللي هي لا بيريود ريفراكتير ريلاتيف. تجي après la terminaison تاع l'absolu entre la fin de période réfractaire absolue et le retour au repos. Faites la période réfractaire relative qui est relative parce que un potentiel d'action peut être démarré. Mais l'intensité de le courant, l'intensité de la stimulation, elle doit être plus grande que habituellement. Donc, le fort intensité supraliminaire.
شوفي حنا عندنا بليزيور فاز تاع لو بوتونسيال داكسيون صح فاز 0 1 2 3 و 4 حنا رانا باغيين نشوفوا وين تا لا سيلول تكون اكسيتابل وين تا تكون انيكسيتابل صح اكسيتابل واش معناتها اكسيتابل معناتها لوغ تو ستيمول تعطيك اون ريبونس و انيكسيتابل تو ستيمول با دو ريبونس هي صاي هادو هما لي بيريود اللي كاينين عندك وين تا هما كانوا يديروا دي اكسبيريونس وشافوا كيما هكا بيريود ريفراكتير ابسولو اذا درتي اون ستيمولاسيون اون دوزيام ستيمولاسيون تي راكي ستيموليتي هنا زدتي اوتر ستيموليس هنا تقدري تستيمولي كوم سي راكي ديري والو تستيمولي اوكين ريبونس باسكو في هاد لا بيريود لا سيلول الي انيكسيتابل في لا فاز 0 1 و 3 لي انيكسيتابل كي نقولوا بيريود ريلاتيف ابسولو تسمى الي سيلول انيكسيتابل هنايا لا سيلول الي اكسيتابل مي لو ستيمولوس اللي يكون دو فور انتنسيتي في هاد لا بيريود راك تشوف هنا راه قريب يولي الغوبو تسمى هنايا تقدي تستيمولي مي اللي تستعملي اون فور انتنسيتي سوبرا ليمينير سوبيريور كابيتوالمون عاد باش تعطيك اون ريبونس صح مليحه هذه فهمتها اوكي مزيان هذه فهمتها بيريود سوبرا نورمال بيريود سوبرا نورمال فاز في الكسيم قالين فاز فولنيرابل قال لك هنا لو بوتنسيال داكسيون peuvent être déclenchés par stimulus d'intensité infraliminaire ما نعرف لا لوجيك وين زعما انفراليمينير زعما انفيريور على الموالف انتنسيتي غير صغيره تقدر لك اون ريبونس في هاد لا بيريود وهاد لا كاع هاد لا بيريود اسمها طون دو ريكوبيراسيون كومبليت باينه ما فهمتش هذه ولا هذه وين زوج صح بيريود سوبرا نورمال هذه هنايا سما كيفاش هذه هنا قال لك بلي لو بوتنسيال داكسيون زعما لوrsque tu stimules في هاد لا بيريود tu peux déclencher un potentiel d'action l'intensité كيش تكون انفراليمينير سما انتنسيتي صغيره دير لك اون ريبونس في هاد لا بيريود صح هذه اسمها سوبرا نورمال اسمها رانا في لا نورمال هذه كاع هذه لو طون دو ريكوبيراسيون كومبليت معناها من ستيمولاسيون من لا فاز 0 حتى نوصلوا سي بون الروبو اسمها طون دو ريكوبيراسيون كومبليت سي لو طون نيسيسير à la cellule pour le retour à une excitabilité diastolique normale نقولوا le potentiel de repos le temps nécessaire pour باش نوصلوا للروبو هنايا لو طون كيما هنايا باغ اكزومبل 300 millisecondes. Flexion قال لك pendant la plus grande partie du potentiel d'action la cellule est en période réfractaire absolue parce que شوفي كون نشوفوا PRR relatif شكون كبير هذا دونك هنايا غادي نهضر لك على لو تيسي نودال صاي عندك لو نو سينوزال لو نو auriculoventriculaire le nœud sinusal c'est le foyer d'automaticité c'est le pacemaker qui détermine la fréquence cardiaque c'est le plus rapide parce que imagine معايا بلي لو نو سينوزال il est défaillant كاين autre foyer كاين les foyers atriaux peuvent prendre le relais كاين le nœud auriculoventriculaire كاين les foyers du système hypercugé ثاني mais حنايا le foyer le plus rapide supprime les foyers lents il supprime les autres foyers donc on a le nœud sinusal c'est moi le nœud de Kate-Flack مسقسين على la fréquence il 75 battements par minute قال لك ثاني n'a pas de potentiel de repos constant le nœud sinusal parce que قلنا le T synodal في هنا قلنا بلي le potentiel de repos n'est pas constant قلنا بلي c'est le foyer automatique le plus rapide ils prennent la commande du rythme cardiaque il est retrouvé dans la face postérieure de l'oreillette droite مسقسين نلعب لك سام face postérieure de l'oreillette droite ça قلت على هذا لا فريكونس تاعها le nœud auriculoventriculaire اسمه دا شوف توارا la fréquence de décharge est de 40-60 battements par minute ثاني الغوز كاع لاني دايره غوز مسقسين عليهم لا فريكونس تاعو شحال 40-60 système de hypercugé 20-40 ما تخسرش عليها صح donc le tissu nodal son activité est modulée par le système nerveux végétatif sympathique et parasympathique c'est surtout le parasympathique le repos il freine le nœud sinusal
هذه بعد غادي نشوفوها في الكونترول دو لاكتيفيتي كاردياك. دونك في القسم حرزي اذا قال لك باللي لو تيتينودان ني سومي ا aucun contrôle nerveux, c'est une réponse fausse. Il est soumis à une au système nerveux végétatif. Voilà. Ou le potentiel d'action في le système كيما قلنا لي تاع c'est des cellules à réponse lente. ما كانش بلاطو كالسيك. بلاطو ما كانش في ما كاش. ايوا بلاطو وين نلقاوه في لي سيلول ميوكارديك بانال ماشي سبيسياليزي. ايوا وهادو لي فوي اكتوبيك كما قلت لك دي بيس ميكر لون كما اتريو jonctionnel ventriculaire اللي عندهم fréquence de décharge plus lente susceptible de se réveiller si le nœud sinusal devient défaillant. قلناها نديروا لك هذيك الاتاكي كاردي فونتريكولار ولا هما يديروا لي اكستراسيستول تاني. اكستراسيستول. La conduction cardiaque. Le tissu myocardique, c'est un syncytium électrique. Il est constitué de quoi? Il est constitué de fibres. Les fibres sont bifurquées. Plus ou moins sont bifurquées et anastomosées. Anastomosées et bifurquées. Regarde, il y a la bifurcation et ils sont anastomosés. Ils sont reliés entre eux, les fibres sont reliées entre eux par des disques intercalaires. Les disques intercalaires donc relient les fibres entre eux. Les disques, les jonctions GAP, des nexus. C'est des zones de moindre résistance. Les zones, les disques intercalaires favorisent la propagation de l'onde de dépolarisation qui se fait de proche en proche. في الفليكسيون بيسقسوا يقول لك باللي لو موسكل كاردياك يقول لك باللي c'est les cellules musculaires sont ramifiées. Oui, sont ramifiées. Voilà les bifurcations, les ramifications. C'est un muscle strié. C'est la flexion. Et les disques intercalaires. ثاني مسقسين les flexions. شوفي واش مسقسين قال لك le muscle cardiaque c'est un muscle strié, pas de plaque motrice. Les sarcomères ont la même structure que ceux du muscle squelettique. Le muscle cardiaque, le muscle squelettique ont le même sarcomère, même structure. Les cellules musculaires sont ramifiées, comme on a bifurquées, et elles sont en contact. Les fibres sont en contact par les disques intercalaires au niveau desquels il y a des jonctions GAP. Et c'est un site d'arrimage des sarcomères à la membrane plasmique. C'est un site d'arrimage des sarcomères à la membrane plasmique. C'est un site de jonction entre deux cellules cardiaques voisines. La strie Z d'un sarcomère est en relation avec la membrane cellulaire. Bien. Elle favorise la propagation de l'onde de dépolarisation avec les disques intercalaires, où la dépolarisation se fait de proche en proche. Elle ne nécessite pas de médiateur chimique, pas de formation synaptique. Elle se fait de proche en proche. La conduction cardiaque, les voies de conduction ou les vitesses de conduction. La voie de conduction, avec le nœud sinusal. Le nœud sinusal, j'ai près de l'abouchement de la veine cave supérieure. Le toit de l'oreillette droit. Le toit de l'oreillette droit près de l'abouchement de la veine cave supérieure. Donc le potentiel d'action, il prend naissance à partir de ce pacemaker, le nœud sinusal situé là. Et ça provoque la dépolarisation des deux oreillettes. La dépolarisation auriculaire. De là, l'onde de dépolarisation se propage de proche en proche et arrive au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Le nœud auriculo-ventriculaire, j'ai la base du septum, parce que les deux oreillettes sont séparées par le septum interauriculaire qui sépare les deux oreillettes. Le nœud auriculo-ventriculaire, il est situé à la base du septum interauriculaire. Puis l'onde de dépolarisation progresse le faisceau de His. Et l'onde parcourt les deux branches de faisceau His et elle arrive au réseau de Purkinje et elle dépolarise les cellules ventriculaires. L'onde de dépolarisation, elle progresse de l'endocarde vers l'épicarde. Voilà, c'était pour les voies de conduction. Le nœud sinusal, la dépolarisation auriculaire, le nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, faisceau de Purkinje et dépolarisation de cellules ventriculaires. Les voies de conduction. La vitesse de conduction qui dépend de deux choses. Elle dépend des facteurs anatomiques et les facteurs électrophysiologiques. Les facteurs électrophysiologiques, donc la vitesse, l'électrophysiologie, donc la vitesse de la phase 0. Ça y est, elle dépend de quoi? La vitesse de la phase 0. Elle dépend du potentiel de repos. Les cellules qui m'ont myocardique banal, un potentiel de repos moins 90. Ou les cellules de nœud sinusal, les cellules spécialisées ont un potentiel de repos de moins 60.
Donc, moins 60, la vitesse va être lente la phase 0. Ou moins 90, moins 80, la vitesse va être rapide. Donc, c'est bon. Donc, les facteurs électrophysiologiques, en fonction du potentiel de repos, représenté par la vitesse d'ascension de la phase 0 et l'amplitude de potentiel d'action. On a les facteurs anatomiques, le diamètre des fibres au disque intercalaire. Le diamètre des fibres qui est gros, la vitesse est plus élevée. Le diamètre gros, on les fibres de réseau de Purkinje. Le diamètre est petit, il y les faisceaux de myocarde auriculaire et ventriculaire, le diamètre petit. La vitesse est moins élevée par rapport aux fibres gros. Pour le disque intercalaire, il est abondant ou il est rare. Donc, il est abondant au niveau du système de Purkinje, le myocarde auriculo-ventriculaire, des disques intercalaires, et ça facilite la conduction. Facilite la conduction de quoi? La conduction de l'onde de dépolarisation. Et par contre, elles sont rares le nœud auriculo-ventriculaire. Le nœud auriculo-ventriculaire, ce qui explique le ralentissement de la conduction à ce niveau-là. Le nœud auriculo-ventriculaire, il joue un rôle de filtre. C'est un avantage le ralentissement au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Pourquoi? Parce que c'est un filtre, il protège, un rôle important, deux effets importants. Il protège les ventricules contre toute dépolarisation prématurée. Il permet au remplissage ventriculaire de bien se terminer. La propriété d'automacité. Elle caractérise seulement le muscle cardiaque, mais elle caractérise le muscle cardiaque et le muscle lisse unitaire qui possède des pacemakers, des cellules pacemakers. Elle pour la propriété d'automaticité. Le muscle cardiaque n'est pas tétanisable car le potentiel d'action et la secousse musculaire ont une durée voisine. Le muscle cardiaque n'est pas tétanisable. Le potentiel d'action et la secousse musculaire ont une durée voisine. À propos, le myocarde est le muscle squelettique. Le myocarde ou muscle squelettique. Il présente le même type de relation force-longueur. Même type de relation force-longueur. Le muscle cardiaque, la courbe ne présente pas de plateau. Travaille dans la partie ascendante de la courbe tension-longueur. Et le muscle squelettique, tension max situé dans le plateau. Le soir, les fibres myocardiques sont mononucléées, ramifiées, excitables, contractiles, distensibles. Transmet l'activité électrique aux cellules voisines par des jonctions GAP. Très sensibles à l'hypoxie. Donc attention, FliQCM, il est insensible. Ils sont très sensibles à la baisse d'oxygène. Ou les cellules cardiaques font les mitochondries. Les jonctions GAP, c'est des voies de faible résistance entre les cellules, faible résistance, qui permet la propagation rapide du potentiel d'action et rend compte du fait que le cœur se comporte comme un syncytium électrique. L'influence du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, le parasympathique, il intéresse essentiellement les structures auriculaires. Il intéresse quoi? Il intéresse surtout les auricules. Le sympathique, non, le sympathique, il est distribué de façon homogène à l'ensemble des oreillettes ou ventricules. Le sympathique, c'est un activateur. Le parasympathique, inhibiteur. Je vais faire le cours le contrôle de l'activité cardiaque. غادي نقروا على le système sympathique et parasympathique. شوفي شنو دايرين على le système parasympathique au repos. تبعي معايا شكون le parasympathique واش c'est un inhibiteur, c'est un freinateur ou sympathique c'est un activateur. Donc le parasympathique au repos, voilà, il exerce un effet freinateur permanent. Imagine معايا au repos, prédominance de l'effet du système parasympathique. رانا هكا مريحين مجمعين وكاع. واش هو اللي راه يخدم le système parasympathique. C'est un freinateur permanent sur la fréquence cardiaque, de telle sorte que la fréquence cardiaque elle soit inférieure à la fréquence propre du nœud sinusal. Parce que le nœud sinusal a un rythme très rapide. Ça y est, au repos, à 100%, qu'il y a un effet freinateur du système parasympathique. Que ce soit la fréquence cardiaque, passe à la fréquence du nœud sinusal. Le parasympathique, le médiateur, donc le parasympathique, avec le médiateur,
libéré au niveau des récepteurs. On a retrouvé le corps. C'est l'acétylcholine. Ou le sympathique, l'activateur, le neurotransmetteur utilisé, le médiateur utilisé, c'est noradrénaline. Noradrénaline, les récepteurs bêta-adrénergiques. Donc, on a un effet chronotrope négatif, il la fréquence cardiaque. Le parasympathique. Pour le sympathique a un effet chronotrope et il accélère la fréquence cardiaque. Un effet qui renforce la contraction, un effet sur la contraction, un effet inotrope, et un effet sur la vitesse, il augmente la vitesse de conduction auriculo-ventriculaire, un effet dromotrope positif. Oui, couche positif, sympathique positif, parasympathique négatif. Au fait, sympathique, le médiateur l'adrénaline. Le médiateur, c'est l'adrénaline, c'est le post-ganglionnaire. Il va agir au niveau des récepteurs adrénergiques. Donc, les neuromédiateurs, on a le pré et le post-ganglionnaire. Le pré-ganglionnaire, c'est l'acétylcholine. Puis, le post-ganglionnaire, l'adrénaline pour le système sympathique. Attention, attention, وفليكو سيمتاني مسقسين على هاد لا période supernormale qui explique le caractère dangereux des extrasystoles ventriculaires avec phénomène RIT. هادي من بعد تشوفي حوسي ليها في الكاش جوجل ولا. Les digitaliques, c'est des substances à action inotrope positive qui agissent en inhibant l'enzyme ATPase membranaire. Les digitaliques, substances inotropes positives qui agit en inhibant l'enzyme ATPase membranaire. Voilà pour le cours de l'électrophysiologie.